Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diberikan pertanyaan oleh sahabat, amalan apa yang paling utama? Setelah menjawab amalan utama, yakni iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selain itu dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya yakni berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk kemudian kita syukuri dan gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita seringkali mendengar kata jihad. Jihad merupakan aktivitas peribadatan yang memiliki derajat yang mulia. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diberikan pertanyaan oleh sahabat, amalan apa yang paling utama? Setelah menjawab amalan utama, yakni iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selain itu dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya yakni berjihad di jalan Allah. Yang menjadi persoalan adalah manakala kata jihad ini kemudian disalahpahami, yakni didentikan dengan perang. Jihad disamakan dengan penggunaan kekerasan melawan musuh Allah. Jihad disempitkan maknanya hanya sebatas dengan menghunus pedang atau senjata. Tentu saja pemaknaan jihad yang sempit semacam ini tidak sejalan dengan ruh Islam yang mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Dalam Al-Quran diterangkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka sudah semestinya sebagai umat beliau kita meneladani tentang konsep perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa hadis disebutkan berbagai macam keutamaan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Di antaranya jihad sebagai amalan utama seperti yang telah diterangkan di awal. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah. Qala thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala thumma madza? Qala hajjum mabrur. Yang artinya, amal apa yang paling utama? Beliau Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain terkait keutamaan jihad, Nabi Muhammad SAW juga banyak menerangkan berbagai macam jihad yang dapat kita amalkan. Antara lain jihad dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Ja'a rajulun ila an-nabi fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Yang artinya, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia minta izin untuk ikut berjihad. Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Lelaki itu menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, kepada mereka berdoalah engkau berjihad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian berjihad di jalan Allah juga dapat ditempuh dengan cara mencari ilmu. Disebutkan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Yang artinya, siapa saja yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selain kedua hal yang telah disebutkan, masih banyak lagi sabda dari Nabi Muhammad SAW yang menerangkan berbagai macam cara untuk berjihad di jalan Allah, termasuk bila kita sabar dan mampu memerangi nafsu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah keterangan singkat mengenai makna jihad serta beberapa amalan kita untuk dapat berjihad kepada Allah. Marilah kita semua untuk memahami jihad dalam makna yang luas, mencegah diri kita dari orang-orang di sekitar kita agar tidak terjebak dalam pemahaman makna jihad secara sempit. Dan akhirnya, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa menebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا ونبينا والمصطفى مولانا محمد. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح الراعي والراعية واجعل بلدتنا هذه وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية والسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.